Sige. 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 Naka-ulti. Sige, sige, sige. 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 Sige, sige. Sige, dominated na. Sige, sige. Sige. Turi, turi. Sige. Reko. Reko. Tapos ang laban. Kagulo. Nandito na naman si Boy Gaming, mga idol. Hello mga kagiling. Rank tayo ulit. Good evening, good evening. Midline ni Millennials. Sino kaya ibaban ko dito, guys? Bombing. Giban. Isa pa. Hoy, paban ako. Bakit hindi ako paban? Paban ko yan. Buring gusto. Ito titik ko ton. Titik ko yan si Natalia. Tay may tangkira Arthur. Tang fighter guys. Arthur yung kabila. Aray ko ginkuha yung ano dyan. Ba't kinuha yung mayroon ko dito. Wala. Kinuha yung Natalia ko sa kabila. Aray mo. Ilaban. Para masaya. Kailangan di maglag guys. Para gumana yung mga side step ko, mga side step natin. Maganda dito guys. Pag nanalo ka sa unang laban, sa huli, sigurado panalo kasi bibigyan ka ng magagandang kakampi. Parang bawi lang ba yung laban. Tapos sabay naglalag pa ako. Nako pa. Ito na nga ang aking pinakaayawan. Laban guys. Laban tayo. Ito yung gusto ko. Sana wag ka maglag ha. Kasama ka buro. Kasama ka bro ha. Alam ko yan eh. Oh, pop. Yan na. Yan na. Sige. Sige, preheat lang, boss. Meron kaming ano eh. Healer eh. Ha. Yan na. Oh, pop. Wala pa siyang damage, guys. Cooldown pa yung aking first levers. Ayan na sinasabi ko. Ayan na, double kill. Double kill, boss. Boss, double kill. Ayaw na pag-apresa. Mag-focus ako dito, guys. Habang sa XP lane, nagbabalagbagan sa good lane. Babawas lang. Alright. Kailangan ko ng milk. Logi kasi ako dyan ni Natalia eh. Main hero ko yan. Kabisado ko gamitin yan. Pag naka-level 2. Naka po. Yari ka talaga dyan. Naka-level 4 yan. Pag maultihan ka yan. Naku na. Ayan na. Yan sabi ko. Binibibi siya ng tank niya. Hindi ako pwede dyan maglalalim. Boss.
Side step. Side step. You have Yun. defeated an enemy. Kailangan ko lang mga side step dyan. My loyal subjects, heed Oh. my call. Laka. Laka. Laka, 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 laka. Laka man daw. Uwi tayo. Sakit ng core nila. HP is low. Back to base. Back to base ako, boss. Ganda ng base nila dito, guys, oh. Kaya sa kabilang, sa ibang game. Has been defeated. Ano ako na. Mine now. Ang pa ng ano. Core pala nila yung ano. Sige, sige, tara. Tara na, tara na. My loyal subjects, heed my call. Tara, 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 tara. Naglalag. Ay ko. Ayun na, naka-ulti. Mali pala. Sayang lang. Show me your pain. An enemy has been defeated. Come out. Player has been defeated. Bakit di gumana? An enemy Ah. has been defeated. Sasabi ko. Nice, An boss. enemy has been defeated. Bravo, boss. Mabuhay ka hanggat gusto mo, boss. Ang galing mo. Tigas pindutin ba? Ito matigas ito eh. Kailangan... My loyal The subjects. iron defense line has Opo, ma'am. disappeared. Opo, sir. Send in the ballista. Wait lang, sir. Maglalag ako, sir. Kulang-kula yung ano ko. Orange. Your team has destroyed a tower. Nandito si Arthur. Mayayari ata yung ano namin. An Ayun, enemy has dali. been defeated. Has been broken. Dito ako nga dadaan. Baka may nakatago sa dami. Lag pa ako eh, guys. An Lag ally talaga has ako. been defeated. Enemy double Tara, kill. pause. 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 Shall we enter a Our Dragon Lane tower is under attack. Wala pati akong flicker panakas. Pero mangangarap ako dito, guys. Ipupus ko to. Show me your pain. Wala ka. Yan, sabi ko na. Your team has destroyed a Alright. ultimate. Gusto ko sa'yo, boss. Nakikisama ka signal, boss. Ayan na, matigas niyan. Hindi ko kaya pumalag dyan, boss. Tara, tara, tara. Show me your pain. Patayan. Tigas naman ang kunat naman yan. Patayan. Naka-assist pa. Has been defeated. Sige, tara, push. Double kill. Double kill pa. Push, push. Tara, tara. Your team has destroyed a tower. Nice assisting. Tara, tara. Follow Tara, tara. me into the endless abyss. Inaka-ulti. Onslaught. Push na, push. Your team has destroyed a tower. Ito, masakit ito eh. Bloodbath. Aray. Kung mali, mali. Heal, heal, boss. Shut down. Heal na, boss. Sorry naman, boss. Sige, patayan. Enemy has been Yun. defeated. Your team has Nice, bro, nice, bro. destroyed a tower. Magandang laban to, guys. Talagang balagbagan talaga. Pusod lang, mga idol. Tuloy-tuloy lang ang pangarap, mga idol. Basag lang tayo sa... Sorry, guys. 3-1 na, ha. Tignan nyo, guys, oh. Yari tayo yan. Orange na naman yung signal ko. Grabe. At yun, bumabalik siya. Matigas yan, eh. Wala pa akong panglusaw dyan. Pero nakikita ko na sana. Dragon kaya tayo, mga idol. Pero tutulong ako dito. Hindi pwede na nakatingin lang tayo dito sa kinakawawa natin nakakampi. Ayan na. Ayan na. Lusaw yan. Oo.
Ah, sakit. Push tayo guys. You have defeated an Push tayo enemy. guys. Double kill. Fabulous. Sige, push tayo guys. Push tayo guys. Push tayo mga idol. Yan lang panalo sa atin yung push. Push tuturi guys. Sige. 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 Naka-ulti. Sige, sige, sige. 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 Sige, sige. Have spawned. Dominating. Sige, dominated na. Sige, sige. Legendary. Sige. Turi, turi. Kill. Sige. Reko. Reko. Double kill. Tapos ang laban. Kagulo talaga. Hindi. Nice bro, nice bro. Nice J, bro. Bro nyog. Gandang laban. Ganda na laban guys. Okay. Medyo nagalag pa tayo guys. Iyan o. Ganda ng ipik o. Yan. Sino ka dyan? Alright. I-like natin tong mga katropa natin. Para masaya. Gold pa nga ni. Dalawa star boss. Diamond 4 na ako guys. Magandang labanan guys. With great hammers come great responsibility. Yung XP, yung tank yung MVP. Maganda to na tank, makunat eh.